Yan, buksan mo ulit. Yung una mo yung malaki bago yung maliliit. Dizon. Labas mo. Ano laman? Tukod dun sa maliliit eh. Yung cellphone. Oh. Ha? Ha? Ganun Ganon din. Halos ganon yung mga laman ah. Opo, puro pare-parehas. Pare-parehas. Puro ilaw. Dapat kinapa mo. Dapat ko nga, yung mabigat yung kinuha ko. Baka ito, ganyan din to. O pares din yan, ilaw din yan. Oo. Oh. Ilaw din yan. Ay, dadami ang ilaw ni Kuya Liz. Sakyan. Ito, dyan. Ang dami na. Pulot din. Mayroon pang ilaw doon na hindi naikabit eh. Pares din yan. Ay, hindi to. Ay ba yan, malaki-laki na ano eh. Sige nga. Tablet. Ah. Yan, maiba yung lagayan eh. Ano to maliit? Mobile eh. Router. 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 Oh. Hindi, lagayan lang yan. Hindi, try mo ano. Kung may laman. Router, cellphone, Oh. iPhone. Mahal din yung ganyan router ah, 100 plus. 100 plus yan eh. Walang laman. Oh, yan nga, router. Mobile eh, oh. Pwede. Hindi ka lugi dyan. Router. Hmm. Eh siya, magsulok ka na ng net. Nakakadali ka ng internet. SIM na lang bibilhin. Ay, ganun din. Katulad mo Pwede yan, oh, yung... tablet. Sinasabi ko sa'yo, boy. Tablet, boy. Oh? Ah, dalawa pala. PSP. Sige nga. Ha? Sige nga. Microwave. Doon microwave na nakalagay. Microwave, Ano? Siyan. Oh, pwede na. Oh. Microwave. Hindi, wag. Sapatos niya. Sapatos, ah. May isa pa. Oh, wala na. Sala. Hindi naman lugi sa 20, sa ako. Oh, yan lang, oh. Pwede na yan. Mobile na lang eh. Oh. Tara na.